Hello guys, may papakita ko sa inyo. Ang ganda ng table na to. Tingnan nyo. Look at this. Tingnan nyo guys. Ooh. Open. Oh, guys. Then, look at this guys. Galing ng idea. Galing, di ba pare? Stig. Galing ng idea niya, oh. Panalo guys, ang galing. Space saver. Space saver, oh. Galing. Space saver table. Mga apat eh, ano? Galing. Tapos babalik mo. Puso yan, kung apan. Titiklopin mo, yan o. Titiklop ka dyan. Dali lang mga requirements pa. Tapos ibabalik mo siya doon. There might be a few in the French, Yeah. might be a jungle. Nagkasahin Yeah. naman yung pangalan ni Ate Michelle. Tapos ito naman sa... Si Hana. Good. Ang kaso Galing.